Makiyatun madaniyatun. Madawayatis anu asyruna ayatan wa arba'u rukun. Suratul Fat madaniyatun wa yatis anu asyruna ayatan wa arba'u ruku'atin 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنكم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أهلا وسهلا Abuya Dr. Ar-Razi Hashim MAM Hum buat Tuan Guru. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. سيقول لك المخلفون من الأعراب سخلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول لك المخلفون من الأعراب سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديكم عنكم وأيديكم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منكم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى billahi syahida. Walladzi ini terulang 3 kali dalam Al-Quran. Nanti pertama di At-Taubah ayat 33, bedanya di situ. Ini walladzi arsala rasulahu yang pertama, akhirannya wa kafa billahi syahida. Itu di surat At-Taubah bedanya ini. Biasanya dipakai muqaddimah MC ya. Walladzi wa kafa billahi syahida yang tadi. Itu di At-Taubah ayat 33
sama walladzi tunjukin nih ya At-Taubah. At-Taubah 33. Nih. Yang kedua di At-Taubah 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Di sini walau karihal musyrikun. Yang kedua. Jadi At-Taubah 33, Al-Fat 28. Satu lagi di surat Munafiqun. Nah, cari dulu. Jadi yang biasa MC pakai mukadimah pada biasanya pakai At-Taubah 33 walau karil musyrikun wa kafa billahi wakil. Nah, terus di Sofat 28 27. Al-Hadid di Al-Munafiqun. Tadi nanti Allah syar. Ya, ini di surat Al-Munafiqun. Walladzi arsala rasulahu ayat 9 nih. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, bedanya apa? Di At-Taubah walau karihal musyrikun ayat di At-Taubah 33, di Al-Fat wa kafa billahi syahida 33 28, terus di Al-Shaf ayat 9 walau karihal musyrikun. Jadi di At-Taubah 33, terus di surat At-Taubah 33, surat Al-Fat 28, dan di surat Shaf 28 surat ke-61. Kalau juz 10 At-Taubah 33, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Terus di surat Al-Fat ayat 28, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Terus di surat Shaf surat ke-61 juz 28 ayat 9, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Sama. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil
كزرع أخرج شدأه فآزره فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Muqaddimah. Surat Al-Fat terdiri dari 29 ayat Madaniyah. Suratul Fat Madaniyatun. Wa hiya tis'un wa ishruna ayatan wa arba'u ruku'atin. Tis'un wa arba'una ayatan wa arba'u ruku'atin. Jadi surat Al-Fat ini nomor suratnya 48. Tis'un wa arba'un 29 ayat. Termasuk golongan surat Madaniyah, turun di Madinah. Dan urutan turunnya ini setelah surah Al-Jum'ah. Kalau urutan Qur'annya, mushafnya setelah surat Muhammad, sebelum surat Hujurat. Kalau urutan turunnya sesudah surah. Dinamakan Al-Fat karena kemenangan. Diambil dari perkataan Fathan. Ayat pada surat sebagian. Fathan, kemenangan. Sebagian besar ayat-ayat surat ini merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad SAW dalam beberapa peperangan. Fathan, kemenangan, pembuka. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kegembiraan itu dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sesungguhnya telah diturun kepada satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Kegembiraan Nabi Muhammad SAW itu karena ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan dan tentang kesempurnaan nikmat Allah kepadanya. Ayat 1-3. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna, sesungguhnya kami fatahna, kami menggalaka bagian fathan, pembukaan mubinan yang terang, agar Allah memberikan amal kepada Muhammad atas dunia yang lalu dan yang akan datang, serta wa yutimma ni'matahu, serta menikmat kepadamu, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan menunjukimu ke jalan yang lurus, wa yansurkallahu nasran azizan, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Nasran aziza. Ayat 1-3. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah dalam suatu perjalanan di malam hari bersama Umar bin Khattab ditanya oleh Umar tentang sesuatu, tetapi beliau tidak menjawab. Jangan husudon dulu, makanya kalau nggak direspon. Pertanyaan itu diulang-ulang Umar sampai 3 kali.
namun jangan baper. Namun juga tidak mendapatkan jawaban dan dari beliau sehingga umur kepadanya, sia-sialah ibuku melahirkanku. Dia menyesal. Ya Allah, salah apa saya, dosa apa sehingga saya bertanya. Nas'alu salah samaten, tapi lam yujibu, tidak dijawab. Maka aku percepat kendaraanku sehingga aku dapat menilai orang banyak. Waktu itu aku khawatir akan turun ayat berhubungan dengan pertanyaanku. Tiba-tiba aku mendengar ada seruan yang memanggilku. Aku khawatir kalau orang memanggilku karena ada ayat turun berkenaan dengan diriku. Maka aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku beri salam kepadanya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya telah diturunkan satu surat kepadaku, dan surat itu lebih aku cintai daripada apa yang ada di dunia ini. Yang disinari matahari. Kemudian beliau membaca ayat ini. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Mutiara ayat, kabar gembira bagi Nabi Muhammad. Mutiara ayatnya ada 3. Number 1, yang pertama, Allah menjanjikan perdamaian Hudaybiyah sebagai awal titik tolak kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Al-Hudaybiyah tahun ke-6. 2, kemenangan dimaksud adalah bahwa Rasulullah mendapatkan 4 hal. Fathan di sini ada 4. Yang nomor 1, yang pertama, diampuni segala dosa beliau baik sebelum sudah diangkat menjadi Rasul. B. Atau 2, Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Rasul dengan mengangkat beliau sebagai kepala negara di samping beliau sebagai Nabi, Rasul, dan Presiden. C. Atau 3, memberi bimbingan dan petunjuk kepada jalan yang lurus. D. melindungi beliau dari segala maksud buruk yang ditunjukkan kepadanya. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Jadi Fathan di sini diampuni segala dosa beliau baginda Rasul baik sebelum maupun sudah diangkat menjadi Rasul. 2, Allah menyebut nikmatnya kepada Rasulullah dengan mengangkat beliau sebagai kepala negara di samping sebagai seorang nabi. Lalu yang ketiga, memberi bimbingan dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang keempat atau D, melindungi beliau. Wallahu ya'simuka minan nas, dari segala maksud buruk yang ditujukan kepadanya. Lalu mutiara hikmah yang ketiga, apa yang berasal dari Allah meski terasa berat pasti mengandung hikmah dan manfaat. Hikmahnya, apa yang berasal dari Allah meskipun terasa berat, susah, sulit, repot, capek, pasti mengandung hikmah dan manfaat. Kabar gembira Nabi Muhammad, di waktu surat yang lalu Allah mengancam orang-orang tidak patuh kepada perintah, mereka akan dihancurkan dengan kaum yang lain. Pada awal surat berikut ini Allah menegaskan kemenangan Nabi Muhammad, dan umat Islam dari kelompok orang-orang Islam padam dari muka bumi karena menjalankan perintah Allah. Hadis yang berkaitan dengan ayat ini dari Al-Barra radhiyallahu anhu, kalian menganggap bahwasanya kemenangan adalah Fatu Makkah, dan memang benar perang Makkah merupakan kemenangan. Namun kami bahwa saya kemenangan adalah Bai'atur Ridwan pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi kami bersama Rasulullah SAW berjumlah 1.400 tambah 400 orang. Hudaybiyah adalah suatu sumur, kemudian mengambil airnya hingga kami tidak meninggalkannya satu tetes pun. Kemudian berita sampai kepada Rasulullah bertanya,
dan berisi air. Rasulullah SAW berwudu, berkumur dan berdoa. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal muttaqin min ibadika sholihin. Kemudian berkumur dan berdoa, kemudian Rasulullah menuangkan tersebut ke dalam suhu tersebut, meninggalkan tidak gerak. Kemudian air tersebut mengeluarkan sebanyak yang kami inginkan, kami dan hewan Tuhan kami. 1400. Salatullah ya. Sementara kajian hari ini ya. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Ya Allah, beri petunjuk kami dengan petunjuk Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bi hurmatil Qur'an. Selamatkan kami dari siksa dahsyatnya, ngerinya neraka dengan hormatul Qur'an. Wa yassir alaina umurana umurad dunya wal akhirati bil Qur'anil karim. Mudahkan bagi kami urusan dunia, urusan akhirat dengan Al-Qur'an yang mulia. Wa yassir alaina umurana umurad dunya wal akhirati bil Qur'anil karim. Wa hasil maqasidana waqdi jami' hajatina bil Qur'anil azim. Hasilkan maksud kami, kabulkan hajat-hajat kami dengan Quran yang agung. Wa hasil maqasidana waqdi jami'al bil Quran wasfi jami' asqan hurmatil Quran. Sembuhkan penyakit kami, jamaah kami, sahabat kami, pemirsa TikTok kami yang sakit zahiran wa batinan dengan Quran. Wa tammim amalana bi barakati kalamitkal qadim. Wahawin alaina sakaratil maut al Qur'anil karim. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Berilah cahaya hati kami dengan baca Al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyin ahlaqana bijahil Qur'an. Indahkanlah kami dengan cahnya kehebatan Al-Qur'an. Wasin a'malana bidzikril Qur'an. Wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an. Wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an. Berilah cahaya badan-badan kami, fisik dengan cahaya Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an. Selamatkan kami dari siksa dahsyat yang dengan karamatul Qur'an. Wa dakhalnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, layyin qulubana. Allahumma alif baini wa baina. Alif baini. Allahumma ya Allah ya Rabb. Amin amin ya Mujib. Ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadhika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.